सेंट जाभियर हाईस्कूल VSS नगर एवं सीएसपुर मिलित आनुकूल्य जुबलिन फेस्टिविट एक महा आडंबर सहित पालन करा। सेंट जाभियर हाईस्कूल VSS नगर एंड सीएसपुर ब्रांचर चेयरमैन हिमांशु भूषण त्रिपाठी एवं VSS नगर प्रिंसिपाल मोनालिसा त्रिपाठी एवं मैनेजर को एवं अन्य मान स्टाफ को मिलित आनुकूल्य एनुअल फंक्शन महा आडंबर सहित पालन करा। समस्त मेसेज थिला पिला मानक प्रेसराइज करंतु नहीं, मोबाइल दियंतु नहीं। त्रिपाठी आउ मु होची एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेवीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स गोवा ग्रुप ऑफ स्कूल्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अछि। आज हमर चंद्रशेखर जाभियर हाई स्कूल आ VSS नगर जाभियर हाई स्कूल रो एनुअल फंक्शन एटी उत्तल मंडप रे होतला। एक्चुअली जो एनुअल फंक्शन टी होची तार मेन जिंसो ता ना होची जुवेनाइल फेस्टिविटी। इट मीन दैट पर्टिकुलरली दैट फंक्शन हैज नॉट बीन कन्फाइंड टू ओनली स्टूडेंट्स। एतरे देखंतु पेरेंट्स माने पार्टिसिपेट करिसंती, स्टूडेंट्स इवन मैनेजमेंट पर्सन्स ऑल्सो समस्ते पार्टिसिपेट कर गोटे प्रोग्राम विथ डिफरेन्स गोटे बहुत बढ़िया लगुच प्रोग्रामटा। और स्पेशली इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन माय पार्ट टू पिक्चर इन वर्ड्स। एते खुशी लगुच पिला माने एते सुंदर टैलेंटेड पिला अच्छा एते सुंदर प्रोग्राम कले। आप देखो गोटे प्रोग्राम है जड़े होता गूगल जड़े फेसबुक आउ जड़े व्हाट्सअप मैं देखो से केमती एक्टिंग कले पिला गुड़ाक एत सुंदर कले। आ सोसाइटी गोटे सुंदर मेसेज गोटे लेसन भी देते सोसाइटी को जो जिनसा आम चाहूँ पिला माने मोराली स्ट्रंग हूँ आउ जिनस जानतु सब ये जिन गुड़ा जानतु खाली जे आम नाच गीत करदे कि मोराली थी समथिंग से जो ये गुड़ा बहुत खुशी लगे मत। आउ स्पेशली आज प्रोग्राम एत सुंदर प्रोग्राम कर मत बहुत खुशी लगी बहुत एंजॉय भी करी। आउ जदि आप पचारे जदि किसी गोटे सोसाइटी की कौन गोटे लेसन कि गोटे मेसेज की दवाई जदि मत किसी कहे ताहले मु गोटे जिनस कहीपरि जे पर्टिकुलाली पेरेंट्स मानक मोर यहाँ कहबार अच्छी पिला मानक केबे प्रेसराइज करूँ ना, लेट देम रीड फॉर प्लेजर। से मैंने प्लेजर माने पातु आ से अनुसार पाठ पढ़तु। गोटे प्रेसराइज आम करवा राममोहन को पुओ पाठ पढ़ी रात 12टा पर्यटन तोते पढ़ा पड़ो सी 90 एबो रखुची तोते 90 एबो रखा पड़ो। अरे ये माने ये गोटे अद्भुत जिनस माने पिलाटा डरी जाऊँ पाठ को। आप देखो ये जो पिलाटी खराब करदेला सी डरी जाऊँ मो पापा मत मार मो माँ मत मार मो बदनाम हो पापा मैंने कहीदे तू एमती कर मो ना पकई दूँ ऐसा कर बंधु बांधव भितर मत ये कर मुंड टी चली पारनी से पिलार माइंड कौन हम ये देखो मैक्सिमम स्टूडेंट बर्तमान जो मैंने प्रेजेंट एरा कथा मुझे कहूँ कमिट सुइसाइड्स। ये गोटे केते खराब जिनस देखो तेणु मोर कहता पिला मोराली से स्ट्रंग करा जाऊ से गोटे भल मनीष हूँ भीतर जो रही ह्यूमैनिटी जो अच्छी ह्यूमैनिज्म से जिनसटा एक्टिवेट हो से किए कर स्कूल केते समय समय रोच बहुत कम समय रोच कि फैमिली के समय रोच आउट ऑफ 24 आवर्स ओनली 6 आवर्स दे आर स्पेंडिंग इन द स्कूल। तेणु आम स्कूल केते ये करवा कि घरे हूँ फैमिलीटा हूँ फर्स्ट स्कूल एटा हूँ सेकेंड स्कूल। जदि घरे जदि पिलाटा ठीक से अनुसार एजुकेशन पाइब ये आम सिंपली आहरी बढ़िया आहरी रिवाइज हो मैंने दैट चाइल्ड कैन कम अप टू दैट लेवल ओनली दैट विल बी बियॉन्ड इमेजिनेशन। आम इमेजिन करें से कौ लेवल को पड़ो किंतु से समस्त सहयोग दरकार स्कूल भी रही पार्ट्स अच्छी एमानकर भी रहा दरकार जोटा कि अभिभावक मानकर से भी पिला से भाया पालन करवा दरकार। आ सब मन में गोटे जिन सृष्टि करें बाबा तू जहाँ कर भल कर एक्सीलेंट कर तू नेक्स्ट टाइम आहरी भल करूँ यही जो जिनसटा से जाना दरकार। तापर कहते मतलब सर एत पेन हो मो पिलाटा या से पेन कथा भी मुझे कहूँ आप देखो सबुठ पॉजिटिव वे नियंतु। पेन अर्थ कौन PAIN P फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन कौन अच्छी पेन कौन किसी पेन ना आम गोटे अननेसेसरी गोटे आम गोटे जिनस गुड़ा कहीकि पिला माइंड गोटे नष्ट कर तो मत बहुत पेन मिलूँ तो ये आऊँगी सी आऊँगी अरे से एमती वे तुम नब पिला से पॉजिटिव एटीट्यूड रहा से किसी शिखे से भाया मनोवृत्ति रही से आगे चलिए तो आम पूरा पचर टाणी दौचे आम लेकुलिंग करुचे पिलांर। आउ पर्टिकुलर देखिए आउ गोटे जिनस हूँ गोटे मैंने आम पिला भर कंपिटिशन नहीं पेरेंट्स मान भर कंपिटिशन होता अति दुखर विषय। ताको पुओ से पढ़ुची साई पढ़ुची मु जमी बाड़ी बिल कि मो पिला को साई पठेदेवी सी कहूँ मो पिला पढ़ुची कौटी स्किट्रे पढ़ला किए कहूँ मोर पिला से ये DAV स्कूल पढ़ला। अरे ये सब नहीं प्रत्येक देखो गोटे छोट मंदिर में आपड़ जो मंत्र गाइबे शिवंपाई लिंगराज मंदिर गले भी बहुत बड़ मंदिर बहुत विराट मंदिर कारुकार्य हो से मंत्रटा भी गाइबे। तेणु कौन छोट स्कूल ना बड़ स्कूल ना कि ना सब स्कूल एजुकेशन दिखाई जो किंतु मोर कहता टीचर्स पर्टिकुलरली all the schools should impart education in such a manner the children will be strong morally they will be strong actually and we have to make them strong। सेटा जदि न हो पारिबो
ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଏଜୁକେସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଲି ଭାବୁଛେ ଯେ ମାନେ ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟା ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରଖିଦେଲା, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରହୁଛି। ଆରେ ପିଲାଟା ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ମାର୍କ ପଛରେ ଆମେ ୱିଶ୍ ନଟ୍ ରନ୍ ଆଫ୍ଟର ମାର୍କସ୍ ବୋଲି। ପିଲାଟା କେମିତି ମଣିଷ ହେବ, କେମିତି ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, କେମିତି ଗୋଟେ ସଂସାର ମାନେ ସୋସାଇଟି ରହିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଗେନ୍ କରିବ, କେମିତି ଆଫେକ୍ସନ୍ ଗେନ୍ କରିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖୁନେ। ଖାଲି ପିଲାଟା କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛେ, ଟ୍ୟୁଟର୍ଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ୟାଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ମାନେ ସମୟ ପାଉନି ନା, ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ସମୟ ପାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଜଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ଟୁ ୟୁ, but actually just I'm talking from my heart actually. Yes. And this I'm not getting the solution, and parents actually they can do a lot of things for the children. ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜେପି ଲିଡର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ବି ଆସିଥିଲେ, ଏକ୍ସ MLA ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ମାନେ ଜେଭିଏସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ବି ବହୁତ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଥିଲେ ଜେଭିଏସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ଲିଆସନ୍ ଅଫିସର SS କର ସତ୍ୟମ କର ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ପାରାଦୀପ ଜେଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲର ଡିରେକ୍ଟର ବି ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, PK ଓଝା, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଉ ସିନେ ଷ୍ଟାର ଆମର ବି ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁପ୍ରିୟା ଯେ ହିରୋଇନ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂପତି ତ୍ରିପାଠୀ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଚନ୍ଦନ କର ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଠକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ମୋ ପିଲାଟା ତାଙ୍କ ପିଲା ସେଇଠି ଯାଉଛି, ମୋ ପିଲାକୁ ସେଇଠି ପଠାଇବି, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ବି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାରି ଖରାପ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଯେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ପୁଣି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଡେଡିକେଟଲି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବେ students should be the students of perfection, dedication, cooperation, inspiration. Yes. Then only ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆର କିଛି ଅଛି। ଖାଲି ଯେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଜାଣିନଥିବ, କିଛି କାହା ଗୋଟେ ଭଲ ବିହେଭ୍ କରିପାରୁନଥିବ, ଭଲ କଥା କହିପାରୁନଥିବ, ଲାଭ କ'ଣ ସେ ମାର୍କ ରଖି? ସୋସାଇଟିରେ ରହିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ କ୍ରିଚର୍ସ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସୋସିଏବୁଲ୍ ନ ହେବା, ଲାଭ କ'ଣ? ସେଇଟା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ବାପା ମା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଦିନ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଧରିଦେଇକି। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ସବୁ କ'ଣ କେହି କେତେ ନା ଆମର 5 ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, କେତେ ଥିଲା ନା 6 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାର ସବୁ ଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ନା ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, କେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଅତି ଗେହ୍ଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ କଥା ହେବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମୋ ବାବା ଆଗରେ ସତରେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେମାନେ ଆଗେ ହେଲା। ନାଇଁ, ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ନୁହଁ, ସେମାନେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା, ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବା। ସେମାନେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆଣ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କ'ଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା, 9th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଟେ। ଏଇଟା କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୋରାଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯଦି ନ ହେବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ନୈତିକତା ଯଦି ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? କେମିତି ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଏତେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଆଉ କାହାର କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରୁନେ, ଖାଲି ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ନିଜ ପିଲା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। କିଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ସୋସାଇଟି, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ପିସ୍ ବି ମିଳୁନି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଭାବୁଛେ କରି ବି ପାରୁନି। ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ଟୋଟାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକାଲି। ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ମାନେ ପୁରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦେର୍ ଗେଟିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଦେର୍ ଗେଟିଂ ଡିପ୍ରେସ୍ ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ପିଲାଟା ଯେମିତି ଜାଣିବ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ ଆନିମାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ରେସନାଲିଟି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନିମାଲିଟି ଆଉ ରେସନାଲିଟି ଦୁଇଟା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଖାଲି ଆନିମାଲିଟିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି, ରେସନାଲିଟିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। वी आर रेशनल टीचर्स आम कहूचे कि आम भर रेशनालीटी ना आम मैंने गोटे जजमेंट कर कौटा भल मंद कौटा आने आप देखिए गोटे देखिए पिछड़ा बहुत बढ़िया होता है पिछड़ा अवार्ड पाई से कौन दे पारे कौन जजमेंट दे पारे केतने अलग लोक शुणी से जजमेंटा दौरान तो निजर जजमेंटा गला कड़े से तो रेशनल टीचर रेशनालीटी अच्छी से निजे दे कैन गिव जजमेंट एट व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड कि अलग कहीं डिपेंड कर
ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ତ ବହୁତ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ବହୁତ ପିଲା ଗିଟାର ଶିଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ତବଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତ ବି ଶିଖା ହଉଛି, ଗୀତ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିଚର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୁଗ ସାର୍ जो आम योग योगा भी क्लास अच्छी, टीचर आसुचंदी योगा करछंदी पिलामाने बहुत किछि शिखुचंदी स्कूल रे बहुत जिंस करा होछि। सर मार्शल आर्ट जो पिला माने पाउछि नहीं सेटा को हमर माने आगु को प्लानिंग अछि सिखा प्लान अछि सब करिया पे सेडा जिंस ए पर्यंत बर्तन एई सब जिंस रहिछि ता ऊपर हमें एते ये करिनु ध्यान बर्तन दे आगु सर दबाक पड़िबो मार्शल आर्ट देबे। हां निहाती या हम खाली गोटे जिंस देखंतु आपण एई स्कूल मोटोटा देखंतु एजुकेशन फॉर ह्यूमैनिज्म हमें पिला को प्रकृत जेमिति से माने हाउ दे विल बी रियल ह्यूमन बीइंग्स केमिति हेबे से माने भलो मन तांकर जो ह्यूमैनिटी अछि सेटा केमिति दैट विल बी एक्टिवेटेड तो सेटा हमें सब बेले चेष्टा करूछु आउ से जिनस से भाया एजुकेशन आम दौचु ट्रू एजुकेशन पिला माने पांतु आउ एक्जाक्टली जे जानतु एजुकेशन कौन हाउ दे विल बी एजुकेटेड सेटा देखंतु खाली जे मार्क पछरे दौड़ुचंदी सेटा ठीक नो आउ बापा मां को मु एटी अनुरोध करूची पिलाटा पाठ पढु ता संगे तार अलगा जो अछि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ताकू भी टिके केमती ये करंतु मु जेमती गोटे पिला कहे देखो गोटे टीचर जे माने वन टीचर एक्टिवेटेड एंड दैट टीचर विल स्टार्ट टीचिंग मींस दैट चाइल्ड विल come up like anything, that child will be genius. Yes. I would also be clear, success is not a matter of genius, rather that depends on adequate practice and determination. जदि से माने ठीक strong will power तांको रहिला से 100% से माने सक्सेस हेबे गोतनी कोन कहिए सर नहीं क्रिसमस सेलिब्रेशन हला अपन देखि दिले बहुत बढ़िया लागिला केक कटा हला समस्त केक बांटी करी खाइले तापर डांस भी कले जिंगल बेल्स गीत रे डांस कले आ बहुत खुशी भी लगिला तापर परस्पर से माने ग्रीट माने कले सेटा आउरी बेसी लगिला जोटा कि इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी मेरी क्रिसमस ए जिंस गुड़ा अपन देखले स्टेज रे केते सुंदर भाव से माने करि परले हमने ए जिंस ता व्यतीत अलगा बहुत जिंस अछि बहुत एक्टिविटीज हुए स्कूल रे जोटा कि हमर गोटे एक्टिविटीज कैलेंडर भी अछि सेति को माने ये रे मंथ रे कोन हबो कोन नै ता पूरा बहुत सिस्टमैटिकली आपन मेन गुरु दिवस शिशु दिवस हां टीचर्स डे चिल्ड्रंस डे सब पालन करा होछि इंडिपेंडेंस डे किंतु देखो गोटे दुखर विषय होछि माने आमे पालन करछु किंतु जोठी माने आपण के भाबंतु जे खाली पेरेंट्स मान को ब्लेम करछि मु भी जने पेरेंट किंतु माने गोटे जिंस होछि गोटे सब गोटे कथा मन रखिया कथा गोटे माने टीचर्स डे हला आज्ञा चिल्ड्रंस डे हला इंडिपेंडेंस डे हला रिपब्लिक डे हला सेइतरे पिला माने मैक्सिमम पिला आसंदी नाही छुट्टी रहिया आज्ञा सेटा पिला माने मैक्सिमम पेरेंट्स कोन आज जीव स्कूल कोन डाबो कि गोटे चॉकलेट बांटी देबे गोटे पत्र किछि जीवा दरकार नै त मु आज दिन पर छुट्टी मिलछि घरे बस माने एम पिला माने आसी कहउछन स्कूल ले पापा छाडिले नि मामा मना करले अरे कहले केते जिंस माने गोटे कोन एतरे आपण भाबिले कोन एतरे करि परियो हम ठीक माने प्रॉपर्ली केमिति हम नरिश करि परिबा सेटा जानिया कथा यदि प्रॉपर नरिशमेंट हैला गोटे पिला एते ये को आसीबो आपण बिलीव करि परिबेनी आ प्रत्येक पिला भीतर तो निश्चित किछि अछि ना गोटे स्पेशल क्वालिटी अछि आमे सेही जिंसडा काई नथि खाली जे पिला माने बुक कम सेबे पाठ खाली पढ़िबो आगु तुम दरकार नहीं ना खेल ना गीत ना नाच बहुत जन पेरेंट्स सेमती करूछंती जो जहा फल पिला को देखिबे पीटीएम दिन आपन देखिए पिला कम मार्क ताको बाडी रास्ता नउथबे तेणु पिला मानू आमको मारिबार अधिकार नाही स्कूल रे किंतु पेरेंट्स माने भी से जिंस मन रखिया कथा आपन देखो फॉरेन कंट्रीज रे पेरेंट्स हैव नो राइट टू गिव पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन यस से देई परिबेनी ताको से कले माने गोटे पिला भी केस करि पारे ता बाबा मां को एगेंस्ट करि परिबो केस यस यस हम देखंतु किंतु हमर एटी पिला को हमें कोचे ना मारिबानी काहे कि ना हमें गोटे चटकणी मानले हमर 5% एनर्जी नष्ट हो जाय अपन देखिए बहुत बयस आजिकली रिसर्च करलेनी गोटे पिला गोटे चटकणी मार तर 5% एनर्जी नष्ट हो जाय यस तेणु से जगार आमको पूरा सतर्क हवा पड़ो गोटे इट्स वेरी इजी टू बी द पेरेंट्स बट नॉट सो इजी टू नरिश द चिल्ड्रन इन प्रॉपर मैनर तो प्रॉपर ये करियो भारी माने डिफिकल्ट आज जो फंक्शन है भलो स्टाफ एवं ऑर्गेनाइजर माने कोन कहिए सर स्टाफ एवं ऑर्गेनाइजर फंक्शन है मु बहुत खुशी हेली मु समस्त को निश्चय माने मु माने केमती आपन कहबी मु एते खुशी जे माने मु माने लैंग्वेज नाही मु एक्सप्रेस करि पारुनी आपन समस्त सहयोग रे कार्य सफल सहयोग रे माने एते सुंदर माने प्रोग्राम वाज इनक्रेडिबल सक्सेस एक्चुअली बहुत खुशी मु एते सुंदर प्रोग्राम देखली एते बढ़िया मते लागिला समस्त पेरेंट्स एन्जॉय लास्ट पर्यंत देखु पेरेंट्स माने के जाउनांदी बसी के अछंदी पिला को एनकरेज करूछंदी आ मते बहुत खुशी लागिला सेति भाई आ समस्त को धन्यवाद देबी जे समस्त केमती एई बळे मनोबुद्धि रखंतु रखिले स्कूल निश्चय बहुत आगेइबो आ एई बळे यदि मनोबुद्धि सब प्रत्येक स्कूल सब स्टाफ मानकर यदि एई बळे मनोबुद्धि रहबो पिला माने प्रॉपर एजुकेशन पाइबे आ स्कूल भी निश्चय बहुत आगो को जीवो एतरे तिले मात्र संदेह नाही कोन देबे आ आज भलो फंक्शन समस्त को मिलित अनुकूल रही बोली आपन कोन कहिबे
ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ପରସ୍ପରକୁ ସେମିତି ସେମାନେ ସ୍ନେହ କରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ନେହ କରିବେ, ମାନେ ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ଼ଲି, ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ପୁରା ମାନେ କିଛି ଆବିଳତା ନଥିବ ମନ ଭିତରେ, ପୁରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆବିଳତା ନ ଆଣିକିରି ଆଉ ମାନେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଶରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ହିଁ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଆସୁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଯଶମୟ ହେଉ, ଆଉ ରୋଗମୁକ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେଲା ମୋନାଲିସା ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର ସ୍କୁଲ ବିଏସ୍ ନଗର। ଭିଏସ୍ଏସ୍ କେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଖାଲି ଇଏ ହେଲା, ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ପେ ହେଲା ଭଳି ଫିଲ୍ ହେଲା ଆମକୁ। ପିଲାମାନେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରିବେଷଣ କଲେ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ, ଆମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବାହାରେ। ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ବହୁତ ମାନେ ଖରାରେ ଖଟିଲା ଭଳିଆ ନାଚ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଆମେ ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲୁ ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ ଆମ ପିଲା ବୋଲି। କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲେ? ପୁରା ଜଣେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଳୀ ରୂପରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲେ। ଆମ କାଳୀ ରୂପରେ ଜଣେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲେ, ଜଣେ ଗଣେଶ ରୂପରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ କଲଚର ତାକୁ ବି ଦେଖେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସବୁ ଜାଗାର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ ସେଇଟା ବି କରେଇଛୁ। ଅଲସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ବି ତା ଦେହରେ ଗୀତ ଅଛି, ସବୁ ମିଶିକି ଆଜ୍ ଏ ମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଆଜିକାଲି, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲେଣି ମିଡ଼ିଆ ସହିତ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପେଶିଆଲି, ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ସେ କଲଚର, ସେଇ ଗେମ୍ସ, ସେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ଆଗରୁ। ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟାଠୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛୁ, ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହ। କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ଆପଣ? ମୋବାଇଲ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଗେମ୍ ଅଛି, ଆମେ ବାହାରେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ, ଏତେ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ମାନେ ଥିଓରି ନଲେଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏନି ନା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ବି ଦରକାର। ତ ଫୋନ୍ ଦେଖିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆଖି ଖରାପ ହେଉଛି, ମେଣ୍ଟାଲି ତାଙ୍କର କେତେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କେତେ ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛି। ତ ବେଟର ଯେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ପରେ ଫୋନ୍ ଦେବା କଥା, ନା କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ତ କେବେ ଫୋନ୍ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ଇନଫ୍ ହେଲେ ଦେନ୍ ସେ ଫୋନ୍ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ର ବହୁତ ମିସୟୁଜ୍ ବି ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଦେବା? 18 ପରେ ନା 18 ପୂର୍ବରୁ? ନା 18 ପରେ ଦେଲେ ବେଶୀ ଭଲ, କାହିଁକିନା ପିଲାଟା ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଲେ ନା ଜାଣିବ ଯେ କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍, କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ। ଏମିତି ସେ ଜାଣିପାରିବନି ନା ସେଟା କେତେ ମିସୟୁଜରେ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ତାଠୁ ବେଟର ଫୋନ୍ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା କଥା। ସବୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବି ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ନଲେଜରେ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁ, କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନ ଜାଣିକି ସେଇଟା ମିସୟୁଜ୍ ନ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଦରକାର। କାରଣ ଆଜିକାଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହାର୍ମ ଆହୁରି କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा हुए, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा हुए, चिल्ड्रंस डे करा हुए, टीचर्स डे, सब नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करा हुए। ता सहित आम एक मेरी क्रिसमस भी सेलिब्रेट करूँ, और इवन आम गणेश पूजा सरस्वती पूजा भी सेलिब्रेट करूँ। कुआर पूर्णिमा, जन्माष्टमी सेलिब्रेट हुए, तापरे जो राखी भी सेलिब्रेट हुए, रंगोली दिवाली रे आम पिला माने बहुत सुंदर रंगोली कंपटीशन हुए, पिला हार्ड वर्क पर रंगोली बहुत सुंदर पकाती। एक्चुअली मो स्कूल प्रिंसिपल एक्चुअली, and more staff is like a family, and आम कोऑपरेशन तांकर नथले केबे स्कूल गोटे वन मैन शो नुह, एटा समस्त कोऑपरेशन जो हुए गोटे स्कूल माने हुए, एंड एटा सबु जाक क्रेडिट मो स्टाफ मानु भी देबी, तांको हार्ड वर्क पई आज हम ई सक्सेस अचीव करछु अछि। ओके, कोइबे विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर कहबो। आ 5 डेज पर हम न्यू ईयर स्टार्ट होउछि, एंड आज आपण माने वेरी एंजॉय करंत एक्समास को विथ ऑल द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। सर सेंट जेवियर हाई स्कूल लो आपनकर वीएसएस नगर में चंद्रशेखरपुर दुईटा स्कूल मिलित आनुकूल्य रे वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होईछि। आपण ता संगे संगे आज पिला मानकर चमत्कार आपनकर नृत्य परिवेषण करचंती, ओडिसी पाखरु आरंभ करिकि आपनकर तेलंगा नाच डे भी पालन कले। आज कोन कहिबे? किसी नहीं, बहुत खुशी लगुचे मसेर तो पिला प्रैक्टिस करते सब डांस करेंगे, सब फंक्शन पे बहुत एक्साइटेड थे पिला माने, कारण सरला पर तो सरला स्कूल छुट्टी मैंने आम एंड है फंक्शनटा, तो बहुत पिला माने बहुत खुशी से सब कला, मत बहुत खुशी लगे भलसे हो गला फंक्शनटा सक्सेसफुल है, बहुत खुशी लगे। लास्ट सेलिब्रेशन है क्रिसमस स्कूल पिला माने ऑलरेडी परफॉर्मेंस जो कले को सब स्टेट रो गीत आमर होइछि, माने ओडिया होइछि, हिंदी होइछि, फोक भी अछि, ओडिसी सब माने संबलपुरी भी अछि, सब किछि तेलंगा गाना हां तेलंगाना भी अछि। आज्ञा आज
ଆସିଥିଲେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା मैनेजर अच्छी Okay. स्कूल तो मते बहुत खुशी लागुची कि पिलाने बहुत भलसे लागले मते बहुत खुशी लागुची पिलाने एते भलसे परफॉर्मेंस देले खाली टिके सब टिके लेट रे लागन सब बहुत भलसे हैला कंप्लीट मोबाइल दूरे तो मोबाइल एते देखंतु आखि भी सेमती खराब माइंड भी सेमती खराब सेटा नि सब गुडे हमर असेंबली रे जी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जेमती स्कूल सब गुडे हम सीसीए पीरियड अछि जेमती एवरी सैटरडे हम सेटा हुए सीसीए क्लासेस हुए ताछा सब एक्टिविटीज भी सिखा मंथ वाइज आज्ञा माने माने होल जो ईयर एक्टिविटीज हुए तार प्राइसेस मैंने अचीव पाइले आर्ट म्यूजिक डांस सब और सब फंक्शन आम चिल्ड्रेन्स डे होगा टीचर्स डे होगा पिला जमी गोटे आम सब फंक्शन फाउंडेशन डे अच्छे सब सेलिब्रेशन हुए सरस्वती पूजा गणेश पूजा अगस्त 15 जनवरी 26 सब प्लस कुमार पूर्णिमा जन्माष्टमी सब सब आज्ञा 12 मास 13 पर्व आप सेलिब्रेशन करती समस्त हेल्प रे ही दिन सक्सेसफुल विदाउट हेल्प तो हो पार ना समस्त हेल्प रे समस्त कोऑपरेशन नहीं ये आम आगे आसचु चेयरमैन किए अच्छा हिमांशु भूषण त्रिपाठी आज्ञा आ प्रिंसिपल किए अच्छा मोनालिसा त्रिपाठी आज्ञा